जगन्नाथपुर हाटिया एनसीपीआई प्रचार सभा प्रसन्न बाजार सभा सभापति चंद्रखा आं प्रस्ताव खायो धीरेन्द्र रिया महोदय बना आखिनानै बा पठायदों पश्चिम बंगनि एनसीपीआई जेनेरेल सेक्रेटारि तरुण दे महोदय ते आनुता सिनिकना आनो तो अनेक बड़ों सिनिजाक और 47 नि रां प्रार्थी इजाक एवं आन नग जगन्नाथपुर आं प्रथम जोंनि एनसीपीआई नि बाहायकै ब पार्टी चेंजाखा बन आं कक थाइजा थाइनि सावनो पारा एवं बाजार जरा हाथी खाई तंनाय एवं बाजार फालि तंनाय बाजार मुख्य फालि तंनाय एवं जोंनि आमचाइनि समस्त आनसलायकरा बरमानि पहले खुलुमो एवं जरा आनि समान आनि साग बक्सारनो आनसलाय कुसुरनो पहले खाबांनि हामजां मुरि ब एनसीपीआई नि प्रचारनि कग्न आंगरो बिनि बागै फायजागो एवं ए साराब ग्रामीण बरक आं ग्रामीण हयत अनेकानो आसु रिनाय दंना बा काका रिनाय दंना आयु रिनाय दंना जतन थानानै कयमु जातियाब कृष्ण कुमार देवबर्मा नि मुं जातिया ग्रामनि बासामा बा ग्रामी हुनि चंगै जतन आनि कलम चिन्ह तैजाक आ कलम चिन्ह टाउन बाखैना खाबो बां सायखनानै आउन बागान जतन थानानै कयथाय एवं जाहाते आगामी 16 तारिख आ कलम चिन्ह भोट दिनाय बागै आं जतन पयलानानै खुलुमो इ सृष्टि खायना नांखा टाउननि बागै आं बहुत दुखनि परे तिनि पार्टी सृष्टि खायना नांखा একটা পার্টি সৃষ্টি খানাকায় স্টেট কমিটি একটা কমিটি গঠন খানা নাঙ্গো কিন্তু আজ পর্যন্ত ত্রিপুরা ফার্স্ট और ধলাই ডিস্ট্রিক্টে তিনি তৈরি খাইকা আং ধলাই ডিস্ট্রিক্টে एनसीपीआई नि सभापति बा प्रेसिडेंट और हयतां चेंगनाय सारा त्रिपुरा अपना पीरना बागै आं समय तांखा तामनि बागै आं प्रत्येकटा पार्टी खाई फैका निनि ट्यूजडे सैते आरम्भ खायै निनि आई पेप्टी बरना सिस्टे खाइका धलाई डिस्ट्रिक्ट आंनो एवं त्रिपुरा मुठाब तैयार खाइका आंनो आपनि संग साइमाना और एडीसी निर्वाचन समय तिनि ताबुक अनिमेश बाबू आनगर तंगैसे नमिनेशन सुयै एवं बरक जमा खाइलांगै आं नमिनेशन दाखिल खारियो एग्जाम नबिस आं कमिटी अनुतम खाइका प्रेसिडेंट बानुखा एवं विजय देवबर्मा चेयरमैन बानुगै जों बहुत कष्ट परे बन तिनि अरनि पास खाइ रहका पास खाइ रहमा परे एकजन एमडीसी खा एताबुक तो डेपुटी सीएम সেই एडीसी যখন एमडीसी खा आबम परे तिनि पार्टीनि একটা कमिटी तैयार खाइनानै बागै तिनि दनसरा कम्युनिटी हल थाङै আর সমস্ত সারা ত্রিপুরানি অবজার্ভার বা অনেক পার্টিনি বরক ফাইজাক আজ আগত তিনি আনত তাম শাসনায় যে দিনা মিটিং আদিনা বিজয় রাং খলনি নিনি সিকিউরিটিনি বাইরে চেয়ার তামানি আর আং আসুক দङ আমনি পরে তিনি আজ আগত যেহেতু অনিমেষ তাপনি লেকচার সাইখনারকা কৃষ্ণ বাবুকে সসম্মানে চেয়ার দিয়ে বসাইতে পারলাম না এখান থেকে গিয়া যাতে আঞ্চলিক দল না করে আপনারা মুক্তি করে থাকা আদিরও যে মুক্তি করে থাকা
आं तमनि बागा सोंखाबा आं टिप्रा मुठा बारबा सबनि बागैबा जातिना हामजागो होनना जेनेबा टिप्रा मुठा तयार खाइबले তিনি আজ আগো যদি অপমান খাইয়াকাই সেই অপমান সহ্য খাইও আং আদিন সিনাং কাবুই নগো ভাইও আপনার হইতে তিনি বুবাগ্রাং সাহকা বসাহকা শিলং দङ বসাহকা আং ফাই সবাগ্রানা বনে পরে পরে বুটিং তা পন্দ সেই বুবাগ্রাং বাই কক সাপায়াকো প্রথম অরণে দলাই ডিস্ট্রিক্টনি একমাত্র পয়লা জাতি উলা পার্টি হিनै आं অরণে বড় ক্লান থাঙ্গো তাবো রাংমায়াখো রুরাল ডেভেলপমেন্ট থানে ককবুনাং সাওয়ানো বাউন চেকদিন হরো आं साया आंनि दुखनि ব্যাপার 18,000 রাং মামুয়া आं তাতাল সায়া ও বয়স 80 বছর বয়স এই দুঃখতে आं তাই পার্টি খাইয়া হनै আচুক তামাসে ত্রিপুরশ্রী মন্দির পূজিত হসিনাই তাই খাইলে কোনো পার্টি ফনো আবন পরে তিনি কলিকাতা হইতে তিনি এক এনজিও বদলক তাই গায় দङ শান্তনু দেব দে বড় খাইयै आंमाय मालायखा मालायमा परे তিনি ব আনো সাবাইকা ফেরি একটা এনজিও তৈরি খাইল এনজিও খাইও जों তো হিউম্যান রাইটসনি তাহলে এনজিও তো आं তো পয়লা গছিলিয়া आं তাই পার্টি খেলিয়া নাই আবন পরে যখন এনজিও হুমকা आं চঙै লেখা আবার কোনো পার্টিয়া 120টা দলনি এনজিও তুই আর একটা নন সংগঠন তৈরি খাইলি নাইলি গছি ভাইকা আদিন সিমাং তিনি আর হয়তো মাস 2 মাসিক आं अब एनजिओ खाइमाने आपनि सर साइमाखना 120टा कमल बर रेखा जगन्नाथपुर छोर जगन्नाथपुर या निने कमलपुर रेखा निने नालीसरा रेखा निने टेंकी पारा रेखा निने yang गंडा सरा रेखा सिलिबास पारा रेखा प्रत्येकटा जागा कम्बल वितरण खाइका एनजिओ हइते आर नगर ताबो 2-250 कम्बल दङ आं ब डिक्लार इलेक्शन डिक्लार में पुरान तैयारी लिया अब कोनो पार्टिया अब एक एनजिओ बदलनी संसाजात ओ एनजिओ बदल आपने संख्या पार्टी 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 हिनै आपने संग जिंदाबाद हिनै लामाव रैली खाइना नागानो फाइदे पार्टी खाइनानिखाय निनि न हुक मानाखाय आगे पार्टी फाइदे अब पार्टी खाइना नांगिया आपने संग साइमाना पार्टी नि बरक एकजन बक विधानसभा যখন এসেম্বলি পাস থাকায় বর্তমান অরণে রাংরে কিছুটা খায়ই কিছুটা অরণে রাংদি নাও গই তাই কেসা পার্টি চল লিখাই থাঙ্গো বিজেপিनि প্রার্থী ব জয়खा সিপিএম थांनाय সিপিএমनि পারছে नों ভোট দিও কষ্ট রই জয়खा তাই কেসা টিপ্রা বুঠা थांनाय आं हाकाय बें माइ संनक तांनाय बें तुइतुकुना नक तांनाय आबो चिंता खाइना परिकलित बाबेनो आंबा पार्टी दिसावो अ पार्टीओ कुनो दिन नरा फाइना नांगलाक निनि रैली खाइना नांगलाक नों कुनो पार्टी बाय बुलायना नांगलाक जेनि मेम्बारशिप दङ एन्टी करप्शन जे जों दुर्नीति बासनो नाबनो चेकिं खाइनाय बनि बागले चिनि एकटा मेम्बारशिप नाय प्रत्येकटा जनगण नागरिक मेम्बारशिप नाय সেই মেম্বারশিপ ন চিনি ভোটার যে সময় এনজিও সমস্ত ত্রিপুরা সমস্ত জায়গা মেম্বারশিপ থাকানো তখন আপনি সঙ্গে ওই যে বুট দিনানি নিনে একটা বুট জায়গা নিনে টেবিল খাইयै নর খাইयै 10-12 জন খাইयै বড়ক তুयै চালাयनानै नोंलायनानै जा नोंलायनानै आबरा ताई खाइना नांनाया अब खायो अनेक जागा वालायमा दङ बालायमा दङ अब ताई खाइना नांया अबनि चिन्ताधारा खाइला अ कृष्ण कुमार देव ब्रह्मा अरनि बासावै पार्टी सृष्टि खायो अ पार्टी लास्ट पर्यन्त आं नायथानाय आनो आं सावो आनि तेरेरा अनेक जागा नांतां मानजाक सुरो तिनि बरक सिमिया अरे कोनो जाति भेदाभेद गरै अरे कोनो जाति भेदाभेद गरै वानसा टक्सा मुस्लिम मणिपुरी যত তুইনে খাইনাই যতনি অধিকার দङ যতনি মানবাধিকার দङ সেই মানবাধিকার নিনি মানথাই নিনি সকথাই আবনি বাগৈसे আবনাं एनजिओ खायै दिनै पार्टी बुमुरै दिसा खायो दाखुरा बुखुरक आं प्रार्थी दिमाने 16 जन दिमाने 16 जन दिमानसे जोंनि पार्टीनि रेस्ट करे चिन्ता ताखरे दा कृष्ण हलसावरो आसाम बारि रिजार्भ
আশ্রমবাড়ি রামচন্দ্রঘাট কল্যাণপুর তেলিয়ামুড়া কৃষ্ণপুর জাঙ্গরিজা কমলপুর সুরমা গন্ডাছড়া জাঙ্গটাংলিখা কৈলাসহর সামনু করমছড়া পাবিয়াছড়া অসংখ্যতা প্রার্থী দিমাছে প্রার্থী হয়তো আবার তাবো রেডি দङ जाहाथे इलेक्शन लाइ थांबानो बर आंबाय फायो कमिटि खायनाय कमिटि दारानो सारा त्रिपुरावा पिरि दिनानै आं बोखा दङै बासाखा दुखनि ব্যাপার আবার তিনি মারলিয়া কোনো কারণে টেনশন বাইখা যাই হোক তাবো বর্তমান তিনজন দङ তিনজন তিনি এনসিপি नि প্রার্থী কৈলাসহর দङ জাহাঙ্গীর আলী মুসলিম কৈলাসহর 53 yang সামনে দङ বজেন্দ্র ত্রিপুরা जों তাবো বর্তমানে গোথাম তিনজন দङ হিউম্যান রাইটসनि যোদ্ধার